Bubagrana hambai. Bisi election e bagi bubagra Supreme Court case kami bubagra tini keplay mo bubagrana hambai. Supreme Court mo hambai. Prasar ni bisar ma yang kedeg maro mo tong mo tini bubagra bisar man mo bubagrana hambai. Bubagra ti prasar ni bagi rangre ki bisi election bagi Supreme Court case kami tini justice ma bubagrana hambai. Bubagra longle. Bubagra longle. Bubagra mayagno na hambai. Prasarong ni bagi bubagra Supreme case kami mo tini keplay mo bubagra na hambai. Supreme Court tini bubagra ni bukhang kere right ro mo Supreme Court mo hambai. Bubagra longle. Prasa longle. Bubagra longle. Prasa longle. Bubagra no hambai. Bubagra no hambai. Bubagra no hambai. Sabri dong presak mani justice manangke bubagra no logero faide. Prasaro masaya manu yang thangnani ke bubagra no logero faide. Bubagra no hambai. Bisi election khaije tini bubagra ni bisi election declare sama bubagra no hambai. Bubagra longle. Bubagra longle. Takok sangchini loge faide. Takok sangchini loge faide. Hanya asok kita tong deh. Perasaan justice nane ke bubagra loge fai deh. Song fai deh. Orang presak ini tong mani bagai bubagra ni loge fai ke ti perasaan loge bubagra loge justice mana? Loge fai deh. Bubagra no hambai. Bubagra no hambai. Bubagra no hambai. 자, 디니 찬잔이 저라와 볼라하로 힘도 가이자가 땀노 때왜? Ya, tini seng orang Maharani area wa, Maharani Challegang, ama Maharani area no. Main purpose seng kake, bisi kolok ma 10 year, sini borok bisi election, sini borong thaniwa, klai jagyati prasarung thaniwa. Wan sani area wa, kebang mana nogor panchayat, borong kebang mana municipal, kebang mana borong thaniwa election nungi thangka, upo nirbachan bengka, pia, sini ti prasani area wa kake, orang niwa BJP panang tongteng CPM panang tongteng tipra mata bang tongteng Japan panchayat bisio khlai kangkaro rang bosoro 3 কোটি 4 কোটি সব খাইবো bisio pia tabo প্রায় 10 বছর khlai jagya chini tiprasani area wa bisi election bubagra bono Supreme Court tini case khayoi phal case khayoi gedeg mano oro bichar chole mane pia tini ke final engkha tini final engai bubagra keplai engkha tini prarajyoni o rajya sarkar BJP सरकार चेन खा सुप्रीम कोर्ट राय दे रखा जून मास ने बिसिंगोन जैसे के पने बिसी इलेक्शन मा अंसिनाय तबक अप्रैल ने 13 तारिख नरक जत सिखाना अप्रैल ने 13 तारिख अंक के एडिसी इलेक्शन तार माने जून मास अंक के बिसी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन बनि बागै चेनि तेप्रा सारक अस कदक मा पंचायत डेवलपमेंट ने रां सक फयांगै तंगमाने और नियो मासाया चिन बरक एलाका डेवलपमेंट यांगै तंगमाने हाम क्राय यांगै तंगमाने ताबक बुवाग्रानि बिसिंगतै तेप्रा सारुनि बागै बगरा फाइट खायका लख लख बनि रांनि जेने रां खिबोय बति प्रासारुन थाने खक साफा बुसाया खक साफा कलेक्शन बखाया सान्दा बखाया हाइफन बुवाग्रानि जेने खोट रांनो खिबोय तेप्रा सारकनि राइट नतै फेने बागै अधिकार नतै बगरा फाइट खायै बुवाग्रा तिनो सुप्रीम कोर्ट दिल्लीव राइट रोजाखा बमान खाजे बनि yang दायै सुप्रीम कोर्ट राइट खा जेखफानो जून मास नि तालनो जैसे के पनो बिसे इलेक्शन मा खाइसिनाय मा खाइनाय हनैनाय अर्डर जाखा बुवाग्रा कप्लाय अंखा अबनो जों नायनाय दे आंचलिक पार्टी खायै चिनि बरक आंचलिक पार्टी खायै चिनि बरक ताबक डिमान्ड जे कोनो नगेन्द्र जमातिया सं एडिसी सानखा चिनि नगेन्द्र जमातिया द्राह कुमारी आं सं तै बहायनो बिजर आंकल सं बरक तिने तिनता सितै फैखा ताक बुबाग्रा आंचलिक खाइमाने दिमानि बिसिंतैनो बुबाग्रा ताबक ओ त्रिपुरा सारंनि राइट माय आंनि तंमाने जे बिसे इलेक्शन तिने मानो नेशनल पार्टी बीजेपी सीपीएम खाइवे जों कमानानि सातक जाननि बिचार मुंसापानो माइया बनि बागै बुबाग्रानो हाम बायरो 21 तं महारानी चेलागांनि तिनि अरण्य फाइमानजाक फाइनाय चिनि ऑब्जर्वर कताल मैडम सपना तेरियां बबो तिनि संग बक्सा पाल फाइके बनो बबलायनो हामबाय जों अमाइकेनो बसकानि सालो एलाकानि बरक
o bubagrano no bichar khayoi chini bagi phai khaine maya gana bubagrano baskango o elaka bu kaplai khaine hinai chang thanchani biching tei bubagrano hamjagai omono no sing baskang khlaine ne elakan borok botine asas ba khatongoi chang khatong kha jangai tongo asun hambai tabak chini madam sopna tibo bokisakok sane bono banadi teka sengmung amno nini paithak sengmung tongnai tabak edisi chongmaribo phainai biskang talni April mas ni 14 tarik kamong 13 tarik aproto Jamatia bosoni ngai 19 to phani bisingo Jamatia somrai daroni kaisa goria ter tongo bhai abo chole nai election le kokhe amo sakangke belaina lachima besengsa wana ma besengsa dai kaisa ka mo monai ko thok khai monai ko thok bongjang abo sawani thangkake taning khangke jottone modi 12 বছরে অমিত শাহ সংসে হিন্দু তো ভক্ত তাই ত্রিপুরাহানি চিনি ত্রিপুরাসানি বিশ্ববো যে এমএলএ তেমএলএ তংনাই রক বরক বেলাই নে হিন্দু না হাজাংনাই দল বা বরক বেলাই হিন্দু নি বাই কক হিন্দুস্তানি সাউ ফিয়া বরক সে তিনিও এই যে চিনি বাবা গরিয়া যত মানে লাইজা মানে পরম্পরা তিনি 100 বছরনি লাইজাক বছর 400 বছর লাই তংখা ও শ্রী শ্রী নো जों মানে লাই ফাইমানে বরক সে তিনিও বরক সরকারও তংততে ইলেকশন কমিশন তিনি বরনি তলাও সে মা তঙ্গু ও বরনি তলাও তংতে তৈছে বরক ন ওই যে ধর্ম তরই হিন্দু হনাইনাই কংসুলাই ছানাই এই যে চিনি যেটা হানি হদানি যেটা जों খুলুলাই ফাইলাই মানে পরম্পরা বনসে বতিনি ও বরম রয়া সম্মান খাইয়া বা ইম্পর্টেন্ট ওয়াংকে অরন লুকুরক বুচি যাদে সবাব হানি দফানি বাগৈ जेरै खगै बा श्री सिति चिनि हुकुम मुकुम नारना बागै सबाबो फाइकाइ तं बुचि बायजादे कारण जदिनो अरनिवा बरनि टारगेट बा ngै देमान साइमिया जदिनो आफ्रो बुइसो दिनो अंखाके स्पेशली एफेक्टेड जमाइते एरिया जमाइते रंखाके हरसिनि सारसिनि बगला तै अरनो कर्मी बरक बुइसो हारि बुइसोनि सिगांसो नखौ याकावै थाङो जेमन ता खदा मैताला हांखेसि बरक वाइ चबे नग नखाय थांखे तै फुसि फाइलिया अमखे वास्तव अमखे प्रेक्टिकल अम कुनो राजनीतिनि कगया अम राजनीतिनि कगया अम सठिक चिनि समाज सक जलै तमनि कगनो सांसाव ओंखांखे अरनिवा जेमन ता कताल स्पीकर बतो चिनि हदानि बरकनि किला एरियानि जते एमएलए बतो स्पीकर पट कटो तं ब ओ कगनो सियावै दे बाबा तंखा तमा थुक्लै दे चचमा कसम थुइ दे तंखा सिलिया बा थुइ दे तंखा सिलिया इंगे गोबां मारनो तै हिन्दु कत कत तंगो जेमन आरएसएस कत कत तं पिया तिनिवा हदा सं बायद तांगैनाय प्रेस मिट खाइमान नुखा ताखुर बखरो द तिनिवा बरक डेट चेन्ज खाइफानो मानखा हाइफानो बरक पहिलाव त 13 तारिख बुहारि बुइसोनो खलाइग्रा खाबले बरक तार माने बरक जोंनो साग नांगिया अरन परमान चिनि दरमरनो बरक इम्पोर्टेन्ट या अर जदिनो अरनिवा बरकनि लखि पूजांग दे बरनि काली पूजांग दे बा दुर्गा पूजांग दे इंखांखे बरक कोनो दिन फन कोनो माय बुट इलेक्शन खाइगानि दिक्ला छरंगला खामो पिया अम जोंनो समाज चिनि जाता तंगमने बरक इम्पोर्टेन्ट या जोंनो साग नांगिया बहायके दे चिनि इतिहास राजबारि रंनो बरक मायके जोंनो सकमाय तंगो ओ कमा जागनि किरिमा बागनि बुबाग्रा दिल्लीनि फाइट खाइ तंगो थानसांग दे अरनो जातिगत ता आंलाय दिन दरक थानसांग दे नै साइ तं ताखुर बखरो हानि बागै हानि बागै तिनि बुबा ग्रामनि बागै तिनि बिस इलेक्शन बहायनो 10 बছর खाइजाया कोनो जागाव मायके इतिहास खरै पिया ओ इतिहास तिनिवा फुनुगरे बुबाग्रा बनि लक्ष लक्ष रां खिबेबै बा तिनि राज अब दिल्लीयाव थाङै सुप्रीम कोर्ट फाइट खाइ तिनि हाकेनो सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त तिनिवा राइट मार खाजे और बुबाग्रानि जता राजतंत्र तं फाइमिने बुबाग्रानि बखा राइट खाइने न मारका जुन मास बिसो जेके पनि इलेक्शन मा खाइनाय अमन बुबाग्रानि थानि जों किलार मानो अमाइके लगरै तंखाके बसगां सालो चिनि हानि अधिकार चिनि जतमान थाय एकर बेबाग नंनाय हानि बुबाग्रा लगे फाइबेदे थानसांदे और जमाइत्या रियां देबरमा उसोय हने केबो तातं हे बुबाग्रा सिरि खगै साइतं अमन न हामबाय बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जे बिसि इलेक्शन तै जे फाइट खाइमानि तिनि नरक सक्सेस हनैमानखा हेबले सक्सेस माने 100% एकदम 100% सक्सेस और कोनो डाउट देयर इज नो डाउट with Bubagra everything will success we have confidence if the prasa with Bubagra then we will get everything from Bubagra amno tendro himto khalimani hai dar jaga और चिनाबने बागे महारानी चलागांनि बरक फाइका और चिने मैडम ऑब्जर्वर फाइछक फाइका बन बेलाय हामबाय बकस्त हासालमानि फाइका आबने बेलाय हामबाय बसगां सालाव माइकेना जों जत्त जागा बुबाग्रानि बिसिंतै all त्रिपुराव बुबाग्रानो कप्लाय खाने त्रिपुरा सार रेडी बसे जात्रि बरक कुथुम लेगना हिमतो आम त नों नखाना गोबां माने कुथुंखा
hota cha tini duita wasi tinta wasi obo message man bubagra Supreme Court do diliwa abo applying ka norok hambai lai din all Tripura wa tini Maharani Challegang kaichaya all Tripura wa no jeng omo haike rally khlaimani jotto jagon okhajak norok saring ka ke media ni bisingte YouTube bat kabangma channel o norok nugnai Kabubagra loge phaibai de election 10 বছর খাইয়া তংমা তিনি সুপ্রিম কোর্ট বুবাগ্রা দি জারতে রাইটবার kabubagra no hambai সুপ্রিম কোর্ট তিনি বুবাগ্রা কেস কামিনি কপ্লাই ওংখা বিসি ইলেকশন মা খাইছিনাই বনে bubagra no hambai বিসি ইলেকশন 10 বছর খাইয়া তংমানে তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস বুবাগ্রা কপ্লাই খবনে bubagra no hambai তিনি প্রাস্থানি বাগি bubagra ফাইট খাইকা লক্ষ লক্ষ রাং খিবিবই তিনি কপ্লাই খবুবাগ্রা বনে bubagra no hambai bubagra long le bubagra long le 10 বছর বিসি ইলেকশন খাইজে আতঙ্কা তিনি সুপ্রিম কোর্ট bubagra কেস কপ্লাই খা bubagra no hambai লক্ষ রাং খিবিবইতে প্রাসার মথানা বাগে বিসি ইলেকশন খাইজে 10 বছর তিনি সুপ্রিম কোর্ট bubagra কপ্লাই খা bubagra no hambai bubagra no hambai takok so asogoi ta tongde para বিজেপি সিপিএম হানে asogoi ta tongde bubagra loge phaibai de sam thangna kha bubagra loge phaibai de sa thangna kha bubagra loge phaibai de bubagra ma thangnai bubagra seti prasano ma thangnai Brong Madam Jek tini to norok ni thansani mari thansani coba amno kitingai norok ni kaisa BC election bubarani chai tongmung bai tini joto lukrono tabok joto andar joto blo andarono thai thaino himto khalemani joto am chayono joto jani ja andar tini bo thayo khalaijakha eba besek jarate borok kuthum kha tini himto ko sir ko madam obongkha hambai chini media person no obo 21 Maharani Challegang South Maharani or BC South Maharani BC oro chini Maharaja no hambai rena bagai chini Supreme Court o je BC election 10 বছর ungya tongmano tini borok baiddota ngoi masaka kaplai angkha chini Maharaja June mas o jekhaphano makhaisinai ADC election to declare nang thangka ADC election paimani pore no makhainai ADC chini BC election এত বছর চিনি 10 বছর বিশিং চিনি গোবাং ফান গজাই দংমানি যে উন্নতি नि बागै चिनि फान दङ चिन लामा हामिया तुइ तुइ हर कुरै चिन्ति प्रसार बिब्राइ किं तमाने अब जों ताबुक मानसि नाय बिसि इलेक्शन नाय कं कप्लाइ बुंनाय जजतन खाकालाय जा जों महाराजनो आबगे हामबाय रे वइ जों अब बनो हामबाया फना बागै लामा हिम बतक हिमलाय BC election pai khangke ti prasa rongni hamkhrai bisi jarte develop ni lama phaijing bisi jarte agongnai आशा खायो जों बिसि इलेक्शन कप्लाइ अंनाय जों प्रोटेक्टर जागो मेंबर्स अंनाय जों अ जागाव जिनि उन्नतिनि फान बरतन अवश्य मार होनाय जों अबाहायखनो बुबाग्रा जेखानाय दङ अब जों सक्सेस अंनाय कारण बुबाग्रा चिन्ति प्रसान बागै खाखला बुइ कक्साय दङ आज पर्यन्त बुबाग्रानखौ जत्तन माखनावो बुबाग्रांखा चिन्ति देफन दफन बागै थुइ रिना बागै रेडी चिन बागै ति प्रसान मथाना बागै ब खाखला बुइ कक्साय दङ अ कगनो जत्तन माखनाव तिनि तो प्रसाब बनो लगिना बागै जत्तन रेडी तिनि तो 18 मार्च नि सालमारि वनरक सानजराव हिम तो खाइलेमनि BC election तैबै बोसक तालरमै नरकनि ओ BC election सक्सेस ओंखा बोसक तालनांखा बुबाग्रा फाइखाइमनि ओ BC election बागै सुप्रीम कोर्ट 10 years कांखा बुबाग्रा जखन BC election नि हांखाय ब अबनो कोर्ट फाइट खाइमन बिसिन तयो ब दाइति न सुप्रीम कोर्ट राय रे मारिखा हामबाय